Hi guys! Welcome back to my channel! Yes guys, it's another day na po na to karon guys. So magluto na po ta. So dili ko tayo mapayat ani guys. Sige ra tagkaon. Watay payat-payat. So karon guys, magluto ta karon og Sopos pancake. Yes guys, Sopos pancake. No oven. Yes guys, no oven. Kaya nga pancake walay oven. So, karon guys, mao ni ang atong ingredients. 4 eggs, 2 cups all-purpose flour, 1 and 1/4 cup sugar, powdered milk, cream of tartar, baking powder, salt, oil,
Hello guys! Karon nahuman na ito ang so-called pancake. Ano siya guys? Ano ito ang finished product. Ato ng tilawan. Mame. Atong idip sa margarine. See? Labi kayo. Labi kayo siya guys. I-try din ninyo sa inyong balay. Kay 100% good. Recommended na ko ni sa inyong lamig din siya kayo. Salamat kayo sa pagtanong sa akong video guys. See you next time. Thank you. Subscribe please. Thank you. Bye-bye.